Now we are coming to the next part of the walking tour. We are going direction Platja de Almatrava. Come with me. Jetzt sind wir auf dem nächsten Teil der Walking Tour und jetzt geht's die Richtung Platja de Almatrava. Und kommt mit. Voilà, la prochaine partie du Walking Tour. Nous sommes ici à Platja Almatrava. Venez avec moi. Donner ton interprétation, est-ce que j'accepte ton interprétation? Ouais, ouais. Und hier. So we are coming to the end of this part of the walking tour at Platja de Almatrava. Give a like, subscribe to the channel, share the video with other people that they also can see the beauty of Catalonia and the Costa Brava and of this beach. Wir sind am Ende dieses Teils der Walking Tour angekommen am Platja de Almatrava. Gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal, teilt das Video, dass andere Leute auch die Schönheit von Katalonien und der Costa Brava sehen können. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette partie du Walking Tour Platja Almatrava. Ici à la Costa Brava, donnez un like, faites une subscription au canal et compartez les vidéos avec d'autres gens qu'elles peuvent faire aussi la belleza de Catalonia et de la Costa Brava et de este Platja. Bonne journée, have a beautiful day, habt einen wunderschönen Tag.